cha neno siku ya leo mutwe w'ijambo w'umunsi inasema kujiunganisha na nguvu za Mungu. Rivuga ngo kwiyunga n'inguvu z'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kitu kinaitwa kujiunga. Hari ikintu cyitwa kwifatanya. Wengi wanajiunga na vikundi tofauti, benshi bifatanya n'imigwi itandukanye, na kuna neno linalosema ya kwamba jiunge, join. Hari ni jambo rivuga ngo ni wifatanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naomba mniangalie huku mbele. Nasaba mu ndabi n'imbere. Kwa sababu nataka niongee na nyinyi. Uko ndagomba ko tuvugana namwe. Mwenye ana simu saa hii sio muda wa kuzungumza na simu. Umuntu afise telefone sunanya wo kuvugira kuri telefone. Utapewa tu nafasi kama utakuwa unasoma Biblia. Urahabwa umwanya ni waba ugomba gusoma Biblia. Lakini mambo mengine sikiliza neno la Mungu. Hari kibindi bintu ni wumva ijambo ry'Imana. Angalia kile ambacho mchungaji anaenda kuongea na wewe. Nurabe ico umwungere agomba kuvugana nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusalimiane kwanza. Ikaturamukanye. Amen. Mungu awabariki sana. Imani bahezagire cyane. Neno inasema kujiunganisha na nguvu za Mungu. Ijambo riravuga ngo kwifatanya n'inguvu z'Imana. Haleluya. Amen. Hii dunia inashangaza sana. Isi iratangaje cyane. Hii dunia inatawaliwa na nguvu tatu. Isi itwagwa n'inguvu zitatu. Inatawaliwa na nguvu tatu. Itwagwa n'inguvu zitatu. Nguvu ya kwanza ni ya Mungu. Inguvu za mbere ni z'Imana. Nguvu ya pili ni ya Shetani. Nguvu za kabiri ni za Satani. Nguvu ya pili ni wenye mamlaka. Nguvu za kabiri n'abafise ubushobozi. Mamlaka yamebeba cheo. Abafite ubushobozi butwaye intebe. Na mamlaka yamebeba fedha. Kandi ubushobozi butwaye na ubutunzi. Sijui wewe mamlaka yako unayategemea wapi? Sizi nawe ubushobozi aho bwizeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jambo la kushangaza sana. Ni jambo litangaje cyane. Mungu kukuumba na kukupa akili. Imana kukurema no kubwenge. Lakini unashindwa kutumia akili yako vizuri. Ariko ukananirwa no gukoresha ubwenge bwawe neza. Biblia inasema iko wazi. Biblia iravuga nyene iteruye ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa sababu wamekosa maarifa. Biblia bivuga iteruye ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Mtu mwenye akili timamu, umuntu w'ubwenge bukwiye, lazima afikirie. Ni ngombwa yumvire. Lazima afikirie. Ni ngombwa yumvire. Kwa nini nishindwe? Kubera iki neshwe? Kwa nini niteseke? Kubera iki mbabazwe? Je, katika maisha yangu mu buzima bwanje siwezi nikapata msaada? Sinshobora kuronka imfashanyo. Siwezi nikasaidiwa? Sinshobora gufashwa? Je, hakuna mahali naweza kimbilia nikapata msaada? Mbega na hantu no kwirukira nafashu na murongo mufasha. Sasa kuna nguvu tatu zinazotawala dunia. Hariho inguvu zitatu zitwara isi. Mwenye pesa ana kauli mbele ya watu. Umuntu w'amafaranga afise icambi mbere y'abantu. Nataka nikwambie ya kwamba ndagomba kubwira ngo ukifikisha 1 million ya Kenya, umaze kuronka umuliyoni wa Kenya, unaanza kujulikana na benki. Utangura kumenyekana na banki. Pesa yako serikali inaanza kukuchunguza wewe, hiyo pesa unaipata aje? Amafaranga yawe leta itangura kukurondera ikukwibaza ko yibaza ukura amafaranga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hivi kwa sababu hauna kitu, ubu kwera tachufise, hakuna mtu anayekujua. Nta muntu numwe akuzi. Hata katika mithali ya huko nyumbani, no mu migani yo muhira, wanasema ya kwamba masikini hata mama yake anamchukia. Baravuga ngo umukene na nyina aramwanga. Ukiwa masikini hakuna mtu atakufahamu. Uri umukene nta muntu numwe akumenya. Lakini ukiwa tajiri, ariko uri umutunzi, hata serikali itataka kukujua. Na leta igomba kukumenya. Tumesikia kwamba kulikuwa na bilionea wa kwanza duniani mzima. Twamvise ko hariho umumiliyardere ku isi nzima, anaitwa Elon Musk. Yitwa Elon Musk. Serikali ya dunia nzima inamjua. Leta zose zo mu isi ziramuzi. Akisema afike hapa Kenya, avuze ngo ashike ngaha muri Kenya, wakubwa wa serikali ndio wataenda kumchukua. Abakuru bo muri leta nabaza kumwakira, kwa sababu ni kiongozi ambaye anayetawala kwa kumiliki fedha nyingi hapa duniani. Kuko n'umuyobozi ayoboye mu bantu bafise amafaranga menshi ku isi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nguvu zingine, inguvu zindi ni za cheo. Nizi intebe. Mtu akipata cheo, umuntu amaze kuronka intebe, ana uwezo wa kusema utaishi ama utakufa. Arashobora afise ubushobozi bwo kuvuga ngo urabaho cyangwa urapfa. Na mtu mwenye akili, n'umuntu w'ubwenge, hauwezi ukapambana na mwenye anakushinda.
cheo, ntushobora kurwana n'ukurusha intebe, lakini unaenda chini yake unanyenyekea. ariko ucuca bugufi munsi yiwe, ucuca bugufi munsi yiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu akikushinda cheo, umuntu amaze kurusha intebe, unafaa kuwa na akili ili uweze kudili na yeye. utegerezwa kugira ubwenge kugira ngo ukorane nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kitu kingine, ikindi kintu ni ufalme wa shetani. ni ubwami bwa Satani. Shetani ana nguvu. Satani afise inkomezi. Ndio maana tunasikia niyo gituma twumva kwamba kuna vikundi ko hariho imigwi vinavyoitwa Illuminati, hari umugwi witwa Illuminati, Freemason, no witwa Freemason, pamoja na nguvu za waganga kandi ni nguvu z'abafumu. Alafu unapata mwanadamu ukachosanga umwana w'umuntu anaishi hapa duniani, abangaya kwisi, yeye hana chochote anachotumainia, akaba adafise ikintu cyose yizigiye. Huyo anakuwa ni mjinga, uwo oye aba ari kijuju. Alafu kuna nguvu moja ambayo ni super power, hariho inguvu cyangwa imbaraga zimwe ziruta izindi, ambazo ni nguvu za Mungu. Izo ni imbaraga z'Imana. Haleluya, nguvu za Mungu ni imbaraga z'Imana. Wakati serikali ya Ahabu ilikuwa inajisikia kiburi, igihe leta ya Ahabu yiyumva amanyama, ilituma tu wanajeshi 50 wakamshike Eliya. Batumye abasoda 50 bafate Eliya, na kiongozi akaenda akisema mimi nina nguvu za mamlaka. Umurongozi wabo yagiye avuga yikuta ku mutima ngo jafise inguvu z'abatwara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tafadhali kusiona watu wanazungumza. Turabasabye nagira abantu bariko barayaga, kwa sababu nikiwa hapa ninawaona nyinyi wote. Kuko ndi ngaha ndababona mwese. Wacha tuendelee. Reka tubandanye. Biblia inasema, Biblia iravuga huyu mjamaa Eliya alikuwa amejaa nguvu za Mungu. Ko uyu mugabo Eliya yari yuzuye imbaraga z'Imana. Na kiongozi wa kwanza alipotuma, umurongozi wa mbere atumwe, akaenda na kifua mbele akitegemea nguvu za serikali. Yagiye yikubita ku mutima yizeye nguvu za leta. Na huku nyuma ana askari 50. Kandi ni nyuma yiwe yaratwaye ingabo 50. Akijua kwa Eliya ni kwenda kushikashika tu kama raia. Yarazi ko kuri Eliya agenda rugufata mu munyagihugu asanzwe. Na walipofika kwa Eliya, bamaze gushika kwa Eliya, na Eliya akasema, Eliya anavuga kama jinsi Mungu aishivyo, nuko ukimani nakura ukuri kw'Imana, nk'uko Imana iriho, moto ushuke na uweze kuwateketeza. Umuriro umanuke kandi umwese na moto ukawateketeza. Umuriro urabaramba. Akatuma kundi la pili Ahabu, atuma umugwi wa kabiri Ahabu, na kundi la pili likaangamia, n'umugwi wa kabiri uturirwa mu muriro. Akatuma kundi la tatu, atuma umugwi wa gatatu. Huyu wa tatu alikuwa mwenye maarifa, uwa gatatu yari umuntu w'ubwenge, alikuwa na hekima, yari afise ubumenyi, alijua anaenda kupambana na mtu anamshinda nguvu, yari azi kagiye kurwana n'umurusha imbaraga, alienda akinyenyekea, yagiye aciye bugufi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unajua mtu anakushinda nguvu, nimba uzi umuntu akurusha ubushobozi, wacha kupambana na yeye, reka kurwana nawe, enda ukiwa unanyenyekea. genda uciye bugufi. Na akamwambia Eliya, arabwira Eliya, mfalme amekuita, umwami araguhamagaye, niko chini ya miguu yako, ni sawa, ni hasi ibirenge byawe mbabari. na Eliya akamsikia. Eliya aramwumviriza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eliya alikuwa na nguvu za Mungu. Eliya yarafise imbaraga z'Imana. Na huyu Ahabu alikuwa na bibi anaitwa Yezebela. Yarafise umugore yitwa Yezebeli. Na huyu Yezebeli alikuwa anategemea nguvu za Freemason. Yari yizeye nguvu za Freemason. Alikuwa anategemea nguvu za mapepo. Yari yizeye nguvu za wafumu. Walikuwa wanaabudu Mungu wakati huo anaitwa Baali. Basenga ikigirwamana cyitwa Bayali. Na huyu Bayali alikuwa anapresent nguvu za kichawi. Yaserukira inguvu za imbaraga z'abapfumu n'abarozi. Walikuwa wanamtambikia, bahora bamushikanira bamutambira, wanamtolea dhabihu za watu, bamushikanira amashikanwa y'abantu, na wanatoa dhabihu za uzinzi, kandi batanga n'amashikanwa y'ubumaraya. Na wakifanya hivyo, bakoze hivyo, huyu Bayali ananyesha mvua, yasagwisha kwa nchi yao, mu gihugu cyabo. Huyu Bayali alikuwa ni Mungu, yari Imana anayesimamia, yahagararira mafanikio, yahagararira ubutunzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kubera walikuwa wanamwamini, bamwizeye ya kwamba yeye ananyeshesha mvua, kwani washobora kugwisha imvura, na anafanya uzao unaongezeka, kandi ashobora gukora ibyimburwa bikaba byinshi, na anatoa uzao pia, kandi
asifiwe. Amen. Na huyu Yezebeli, kandi Yezebeli akamwaminisha bwana wake Ahabu ya kwamba Baali ndiye Mungu wa kuabudiwa. Aramwizeza umugabo we Ahabu ko Baali ariyo mana yo gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo siku Israeli yote ikaabudu Mungu Baali. Ico gihe Abisirayeli bose basenga imana Baali. Haleluya. Amen. Nataka niwaambie nguvu tatu zinazotawala dunia. Ngomba nababwire imbaraga zitatu z'ubwoko butatu. Wakati wa Ahabu, mu gihe cya Ahabu, kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Naboti. Hari umugabo yitwa Naboti. Na huyu Naboti alikuwa na shamba. Naboti yari afise itongo. Na Ahabu alikuwa na cheo. Kandi Ahabu nawe yari afise intebe. Na Yezebeli alikuwa na nguvu za kifrimason. Na Yezebeli nawe yari afise nguvu z'abapfumu n'abarozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka unisikie vizuri. Nagomba unyumve neza. Hii introduction nimekwambia, yisiguro ndiko ndagusigurira. Nataka uelewe hivi. Ngomba kugira ngo utahuru. Kulikuwa na Naboti alikuwa ni masikini. Hariho Naboti yari umukene. Kulikuwa na Ahabu alikuwa na nguvu za utawala. Hariho na Ahabu yari afise nguvu z'abatwari. Kulikuwa na Yezebeli alikuwa na nguvu za giza. Hariho na Yezebeli ayobowe n'inguvu z'umwiza. Na kulikuwa na Eliya aliyekuwa na nguvu za Mungu. Kandi hariho na Eliya ayoboye n'inguvu z'Imana. Tupige makofi Yesu. Ukomera amashyi Yesu. Haleluya. Amen. Na siku moja Ahabu akapenda shamba la Naboti. Igihe kimwe Ahabu akunda itongo rya Naboti. Na akamwambia amuuzie. Kandi aramubwira ngo ngurishako. Na Naboti akakataa. Naboti aravyanga. Kwa sababu ya mamlaka, kubera ubutware, Ahabu akamuua Naboti. Ahabu yica Naboti. Naboti alikuwa hana nguvu. Naboti nta ngombe zari afise. Hakukuwa na nguvu ya Mungu. Nta bushobozi bw'Imana yari afise. Hakukuwa na nguvu ya shetani. Nta bushobozi bwa Satani yari afise. Hakukuwa na ndugu yake mwenye cheo. Na mwene wabo yari afise atwara. Akakufa tu kama panya. Apfa nk'imbeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa kujifunza, mtoto wa Mungu, ugomba kwigisha mwana w'Imana jinsi ya kutembea katika nguvu. Ingene ukwiye gutemberera mu mbaraga. Naboti alikufa. Naboti yapfuye sababu alikuwa hana nguvu. Kubera ko ata nguvu yari afise. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kulikuwa pamoja na huyu Yezebeli. Hariho n'uyu Yezebeli. Ahabu alikuwa anaabudu Mungu wa mbinguni. Ahabu yasenga Imana yo mwijuru. Lakini imani yake ilikuwa haina msingi. Ariko ukwizera kwe nta mushinge kwari gufise. Na akaenda akaoa mwanamke ambaye kwao wanaabudu misimu. Agenda kurongora umukobwa iwabo basenga abadayimoni. Akakamama kalikuwa kamejijaza na nguvu za kipepo. Ubu mama yari yujuje imbaraga z'umwiza. Na alipofika kwa mfalme, amaze gushaka umwami, cheo cha mfalme hakikufanya kazi. Intebe y'umwami n'akazi yakora. Cheo cha mfalme ama nguvu za mfalme hazikufanya kazi mbele ya Ahabu. Mbele ya Yezebeli. Inguvu z'umwami canke ubutware bw'umwami nta nguvu bwari bufise imbere y'umwami. Kwa sababu aka kamama, kubera ko uyu mama alikuwa na nguvu za kiroho, kari gafise inguvu z'imbaraga z'umwiza, nguvu za kimapepo, inguvu z'umwiza. Na Ahabu akatii. Na Ahabu aratinya. Na Israeli nzima akatii. Arubaha. Na Israeli nzima, Israeli yose ikaamua kuabudu Mungu wa Yezebeli. Ihitamwo gusenga Imana ya Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba muangalie huku mbele. Ndasaba turabi n'imbere. Naomba muniangalie. Murabi n'imbere. Usifikirie mambo ya nje. Nimwiyumvire ibyo hanze. Haleluya. Amen. Na baada ya hapo, inyuma yaho kulikuwa na Eliya aliyekuwa na nguvu za Mungu. Hariho umugabo yitwa Eliya yari afise inguvu z'Imana, imbaraga z'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Eliya wakati wake wa kuperform ulipofika, Eliya mu gihe cyiwe cyo gukora aliweza kutiisha nguvu zote chini. Yashoboye gushira za mbaraga zose hasi, kwa sababu alikuwa na nguvu za Mungu. Kuko yari afise imbaraga z'Imana. Kwa hii dunia, muri iyi si, mwenye nguvu ndiye mwenye kusema. Ufise imbaraga ni wavuga. Sasa sisi tuliookoka, twebwe dukijijwe, tunafaa kujiunga na nguvu za Mungu. Dutegerezwa kwiyunga n'imbaraga z'Imana. Hauna nguvu, nushoboye nguvu, hauna pesa, nufise amafaranga, hata pepo ikikuja inakupuliza tu
na unaanguka. Daimonize umuyaga uje uraguhuha ukachukwa hasi. Hata upepo ukikuja umuyaga uje unakupuliza tu na unaanguka. Uraguhuha kandi ucuyenu. Hapa Kenya hauna wa kwenu wa kukusaidia. Muri Kenya nawe wanyu ufisa wo gufasha. Hata hauna kiongozi wa juu mnajuana. Na n'umutware wo hejuru muzinanye. Hata polisi wa chini hakujui. N'umupolisi hasi nakuzi. Hata nyumba 10 hakufahamu. Na nyumba 10 nakuzi. Hata mahali unaishi hata mwenye plot unaweza ukapata landlord hakujui. Na ubaye na landlord usanga atakuzi. Sasa wewe unaishi unajivunia nini? Wewe umva wishimije iki? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu nataka kuongea na wafanyabiashara kidogo. Ngomba kuvugana n'abikorera utwabo gatoyi. Unapata tunafanya biashara usanga dukora urudandazwa. Yani tunategemea tu baraka yenye tuko nayo tu ya kuzaliwa. Tukaba twizigiye umugisha twavukanye. Sijui kama mmeshakasikia habari za mabasi. Sisi kama mbaze kumva inkuru za mabisi. Hizi basi zinazosafiri safari ya kwenda mbali. Hizi bisi zikora ingendo zisha kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanazifanyia matambiko na kafara. Bazikorera imisi mikuru n'ebimazi. Wanazitolea kafara. Bazitangira ibimazi. Ili basi hiyo iweze kuwa na influence. Kugira ngo igire ubundi bubasha. Ili basi hiyo isikose makastoma mabiri. Kugira ngo iyo bisi nibure abakiriya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafaa kujifunza maarifa ya Mungu. Tutegerezwa kwiga ubwenge bw'Imana. Wengine abandi unapata katika duka zao mu maduka yabo wanauza na wewe duka yako haupati mteja. Usanga bagurisha ariko wewe duka yawe ndanda. Huyu ameenda kutafuta Karimanzira. Uwo yagiye kurondera kabazana. Haleluya. Amen. Kwa maombi tulipokuwa hapa amasengesho tukwesenze ngaha tulisikia ya kwamba warumvise ko kulikuwa na wakati Paulo alipoanza kuanza mission yake ya kuhubiri. Ugiye Paulo yaratanguye intambwe ya mbere yo kuvuga ubutumwa na akafanikiwa biciyemo akafanikiwa bikunze agira umugisha akapata kibali mbele ya governor yagira ukuboko kwiza imbere y'umuguverineri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu governor alikuwa na mfumu na muganga. Guverineri yari afise umufumu. Na huyu muganga ndo alikuwa anamfanyia madawa yake ili utawala wake uendelee. Uwo mufumu nawe amukorera imiti kugira ngo ubutware bwe bubandanye. Lakini huyu governor naye akataka kuokoka kwa sababu nguvu za Mungu zina uwezo. Ariko guverineri yagombye gukizwa kubera imbaraga z'Imana zifise ubushobozi. Akamuita Paulo ambaye ni Sauli na Barnaba wamwambie habari njema aokoke. Ahamagara Paulo na Barnaba kugira ngo bamubwire ubutumwa bwiza akizwe. Lakini kumbuka huyu governor ako na muganga. Ariko wibuke ko uyu guverineri afise umupfumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa muganga atakubali governor aokoke? Mbega umupfumu anaza kwemera guverineri akizwe? Ninawauliza. Ndababaza. Huyu muganga anapata pesa nyingi kutoka kwa governor. Umupfumu aronga amafaranga menshi avuye kuri guverineri. Sasa governor anataka kuokoka. Guverineri agomba gukizwa. Na wokovu hakuna mahali vinapatana na waganga. Kandi n'agakiza naho gahuriye n'abapfumu. Sasa huyu muganga none uyu muganga akasema nitafanya uganga wangu agenda kora ubupfumu bwanje hakikisha governor asipokee injili. Ngerageza ibishoboka guverineri naki. Sasa Paulo anajaribu kumhubiria governor. Paulo yagerageje kugira ubutumwa guverineri. Alafu anaona governor haingii injili. Abona ko guverineri bitinjira n'ibyo akamubwira. Lakini ule muganga ndo alikuwa anafanya manyanga yake ili huyu governor asipokee injili. Ariko uyu mupfumu niwe yakora amanyanga yo kugira ngo umuguverineri niyumve. Biblia inasema, Biblia yivuga Paulo akijaa nguvu za Roho Mtakatifu. Ngo Paulo amaze kuzura mwemuye akaona kwamba huyu muganga anamroga huyu governor. Achabone ingene uyu mupfumu aroga guverineri. Akamwambia wewe muganga, abwira umupfumu kuanzia sasa mkono wa Mungu uko juu yako. Uko Imana kuyezuza utakuwa kipofu. Urabe mpumyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na akakuwa kipofu. Acha bimpumyi. Na
Mara hiyo hiyo ubwo nyene gavana akapokea injili. Guverineri acha yakira ubutumwa bwiza. Sijui hiyo historia kama kuna kitu inakufundisha. Sizi ko iyo nkuru ari ikintu kwigisha. Nataka nikwambie, ndagomba kukubwira, watu wote wanaotawala dunia, abantu bose batwara isi, hakuna mwenye natawala pasipokuwa nguvu ya kiroho iko nyuma yake. Nta numwe atwara ata mbaraga na zimwe muziri nyuma yiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hizi kanisa mnazoona kubwa zimejaa kwa nyakati ya leo tumefikia. Aya mashengero menshi mubona yuzuye muri iki gihe tugezemo, wengi wanatumia nguvu za kiganga. Benshi bakoresha imbaraga za Satani. Wende kwa YouTube viko vinajaa, wanazungumza kwa YouTube muzobibona biruzuye. Wengine wanajenga makanisa, abandi barashinga masengero hapo kwa madhabahu, ku mapodium, wanaweka kondoo ambayo iko hai, bagashiraho intama wanazika, bakaca bahambaho intama nzima, ili ikioza kugira ngo iboze, wale funza wanaotoka zijyanye zivamwo, venye zinakuwa nyingi, kuntu ziba nyinshi, ndivyo watu wanaingia kwa wingi, niko abantu binjira ku bwinshi. Nguvu zimejaa kwa hii dunia, imbaraga ziruze, wengine wanapewa pete, abandi bahabwa impeta. Si mnaonaga movie, si mnaonaga hizi movie kwa kama mubona mafilime mu mafilime. Hii mambo hata kwa Biblia iko. Ai bibino no muri Biblia birimo. Mfalme Senakeribu, umwami Senakeribu alikuwa alikuwa na sanamu nayo yabudu, ilikuwa inayompa nguvu. Yari afise ishusho asenga ya muhimbaraga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka muamuke wa Kristo tukue na akili ya Mungu. Ndagomba tuvyuke bakizwa, tubane n'ubwenge bw'Imana. Utafute Mungu kwa moyo wa kuvumilia. Turondere Imana n'umutima wo kwihangana. Utafute Mungu kwa moyo wa kushukuru. Turondere Imana n'umutima wo gushima. Haya mambo yote ya dunia, ibi byose by'isi, ni mambo yanapita. Ibintu bihera. Ni mambo yanapita. Ibintu bihera. Tumeona watu mashuhuri wamefariki. Twabonye abantu bakomeye bapfuye. Na wamekufa wakiacha. Bapfuye basiga. Na wameacha vitu vingi sana. Basize ibintu byinshi cyane barondeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ninataka niwaambie, ndagomba kubabwira, katika maisha yetu, mu buzima bwacu, tuweze kujiunga na nguvu za Mungu. Tutegerezwa kwiyunga kwifatanya n'imbaraga z'Imana. Na nguvu za Mungu n'imbaraga z'Imana zitakusaidia popote ulipo. Zizogufasha aho hose uzoba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana mseme amini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mvua imenyesha sasa mnasinzia. Mvura iraguye none mchamusinzia. Mafundisho kama haya ya maarifa, inyigisho hizi z'ubwenge, haufai kusinzia. Utegerezwa gusinzia. Wacha niwaambie. Reka nababwire. Unajua unapokuja kanisani, urazi uje kwishengero, kwamba shetani anajua unaenda kuomba. Kwa Satani amenya kuja gusenga. Na anajua utasikia neno la Mungu. Kandi azikuze kumva ijambo ry'Imana. Wewe unafikiria hiyo kusinzia yako? Wewe wibaza ko gusinzira kwawe, wewe tu unajipata umesinzia. Bali bisanzwe wisaka wasi. Kuna nguvu zinakupiga vita. Hari imbaraga zikugwanya. Unafaa uzishinde. Kandi utegerezwa uzigwanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alifunga siku 40. Yesu yakoze amasengesho y'imisi 40. Na shetani akamtokea. Na Satani akamubonekera. Akiwa kwenye mafungo. Ari muri masengesho. Sijui kwamba hii wiki kama tumefunga kwa muri ndwi abantu twese twakoze amasengesho. Sasa wewe mwenye hauna mafungo, wewe unavisa masengesho, maombi yako ya reja gusenga kwawe kusanzwe sanzwe. Wewe shetani salishaka kuweka kwa ungo ni kukukaranga tu. Satani ni amaza gushya kuipanu sukukuta karanga gusa. Kama Yesu mwenyewe alifika mahali pa kusema hiki kikombe Mungu naomba ukiondoe. Nimba Yesu yashizana navuga ngo iki gikombe kindengana. Hii dunia ina nguvu za giza mingi sana. Iyi si rafisi imbaraga z'umwiza nyinshi cyane. Tunafaa kutafakari Mungu kila mara. Tutegerezwa kwikoranya n'Imana buri gihe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana ico gituma unapata mtu wa akili, usanga umuntu w'ubwenge katika biashara yake, mu kazi kiwe, anafaa kusema niko na siku 2 ambazo ninatoa dhabihu mbele ya Mungu. Atavuga ngo ndafise iminsi 2 nanga nikimaze imbere y'Imana, nikifunga na kuomba, mpunze kandi nisonzeshe, nikiombea biashara yangu, msengera kazi kanje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Alafu unapata wengine ariko ugasanga abandi yeye ni kuamuka kazi na kurudi nyumbani. Wewe
zindukira ku kazi no gusubira muhira. Na ndio maana Mungu alisema, nico gituma Imana yavuze. Haleluya, amen. Ninaongea sana, hebu tusome kwanza andiko moja. Tukasome icyanditse kimwe. Yohana sura ya 6 mstari wa 20. Yohana igice cya 6 mstari wa 56. Yohana igice cya 6 umurongo wa 50. Biblia inasema, Biblia inavuga, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Aravuga ngo mu Kirundi, urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe nanje nkaguma muri we. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni agano mtu anajifungamanisha na Yesu. Iyi ni ndahiro canke ni sezerano umuntu agirana na Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuja ili atusaidie. Yesu yaje kugira ngo adufashe. Yesu alikuja ili tujiunge na nguvu za Mungu. Yesu yaje kugira ngo twifatanye n'imbaraga z'Imana. Biblia inasema, Biblia inavuga ya kwamba Yesu ni mpatanishi wetu na Mungu. Ni umuhuza wetu n'Imana. Yaani Yesu ndo anatuunga na Mungu. Yesu ndo adufatanya n'Imana. Na yeye anatuambia, nawe tubwira ngo ili tuweze kujiunga na Mungu, kugira ngo twifatanye n'Imana, tunafaa kunywa damu yake, dutegerezwa kunywa amaraso yiwe, na tule mwili wake, kandi turye n'umubiri wiwe, ambayo ndio meza ya Bwana, ariyo ngaburo yera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unapata mtu ameokoka, usanga umuntu akijijwe anaogopa kukunywa meza ya Bwana, agatinya kuja ku ngaburo yera. na wakati hii ndio inafanya unajiunga na Mungu, kandi iyo ari ituma wifatanya n'Imana. Na tumetangaza ya kwamba wiki fulani tuna meza ya Bwana, kandi twaratanze itangazo ko mundu ira tuzokora ameza y'Umwami. Sasa hii wiki yote ambayo tumekwambia, none iyi ndwi yose twakubwiye, ulikuwa unajua tuna meza ya Bwana? waruzi ko dufise ameza y'Umwami? Wewe umeshindwa kujiandaa, byarakunaniye kwitegura. Ndio maana tunatembea katika udhaifu wa dhambi. Nico gituma tugendera mu ntege nke z'icyaha, kwa sababu hatujiungi na Yesu, kubera nitwihuza na Kristo. kwa sababu kujiunga na Yesu, ko kwihuza na Yesu, kujiunga na Mungu, no kwihuza n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na tukiwa katika huo muunganiko wa Yesu, turi muri uko rugwiro kwa Yesu, ndio maana tunatembea tukiwa na hofu. Nico gituma tugenda dutembera dufite ubwoba, kwa sababu hatutafanya dhambi whatever we want, kuko ntituzokora ibyaha igihe cyose atacyo twitayeho, kwa sababu tumejiunga na Kristo, kuko twifatanije na Kristo. Na meza ya Bwana kandi ngaburo yera ndiyo siku ambayo mwanadamu anatengeneza tena ushirika mpya na Mungu. Nico gihe umuntu ategura imigenderanire yiwe n'Imana. Wacha niongee kitu hiki. Reka mvuge ikintu. Wale wanaotegemea nguvu za fedha, abizeye imbaraga z'amafaranga, wanatafuta pesa kwa hali yote, barondera amafaranga bishoboka, kwa sababu anajua akikosa pesa, ukarazi yabuze amafaranga, mamlaka yake yameisha, imbaraga ziwe ziba ziheze. Mtu akijua ya kwamba nguvu zake ziko kwa pesa, umuntu amaze kumenya ko imbaraga ziwe ziri ku mafaranga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu akijua kwamba nguvu zake ziko kwa pesa, umuntu amaze kumenya ko imbaraga ziwe ziri ku mafaranga, yuko tayari kutoa kafara mama yake ili apate pesa. aba yiteguye gutanga ikimazi mama we kugira ngo aronke amafaranga. Yuko tayari kutoa kafara mtoto wake ili apate pesa. Aba yiteguye gutanga umwana we nk'ikimazi aronke amafaranga. Yuko tayari kutoa hata washirika kwa kanisa ili apate pesa. Aba yiteguye gutanga abakristo cyangwa abizera mu ishengero kugira aronke amafaranga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu mtu wa pili mwenye naye taka cheo, ubundi muntu wa kabiri n'ushaka intebe. Mtu mwenye anataka cheo, umuntu ashaka intebe, yuko tayari kutoa kafara ili abaki katika hiyo cheo. aba yiteguye gutanga ikimazi cyose kugira ngo agume kuri iyo ntebe. Hakuna mfalme anayeongoza kwa upendo wa hivi. nta mwami n'umwe arongora ubwami bwiwe mu rukundo kubisanzwe. Lazima damu kwa nchi itamwagika. Ni ngombwa amaraso mu gihugu aseseke. Bwana Yesu
asifiwe. Amen. Tunaona watu wanafanya maandamano. Tubona abantu bakora imyigaragambyo. Na maandamano lazima watu wakufe. Imyigaragambyo ni ngombwa abantu bapfe. Sasa wewe ukifikiria tu unaona ni maandamano tu. Wewe wiyumvira ucubona ko ari imyigaragambyo isanzwe. Nyuma ya maandamano kuna vitu. Ariko inyuma y'imyigaragambyo haba hari ikindi. Na mtu mzima wa akili, umuntu akuze afise ubwenge, anajua kwa maandamano lazima anaweza kufa. Arazi ko mu kwigaragambya ashobora gupfa. Na mtu anaenda kufanya maandamano. Kandi umuntu akasha mu myigaragambyo. Naenda kufanya maandamano ati nataka huyu akue apate cheo. Akagenda kwigaragambya agomba ko uyu aronka iginebe. Na huyu akipata cheo hata nikumbuka. Kandi yarose igiti nazo. Mimi siwezi kukanyaga kwa maandamano. Yesu shobora kusha mu myigaragambyo. Nitamtegemea Mungu. Yesu nzokwizigira Imana. Mimi mafanikio yangu nitategemea kwa Mungu. Kandi n'inyungu zanjye cyangwa ubufasha bwanje nzobwizera ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Mtu mwenye akili, umuntu w'ubwenge, yeye anamtumainia Mungu, yizigira Imana. Hata dunia ikibadilika, naho isi yohinduka, hafai kwenda kwa barabara. Wewe nategerezwa kuja mw'ibarabara. Yeye ana siri yake yeye na Mungu. Wewe afise ibanga ryiwe n'Imana. Ataendelea kumtumainia Mungu. Ategerezwa kuguma yizigiye Imana. Mimi kwa maandamano sikanyagi. Jewe mu myigaragambyo ya mu myiyerekano. Ila nitamulilia Mungu. Jewe cagenda nkaririra Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mimi naenda kuandamana ili mtu fulani apate cheo na hanijui. Ngende kwiyamamaza kwigaragambya kugira ngo umuntu aronke intebe atanze. Na huyo mtu ukimwambia, kandi umuntu umubwiye, kanisa tunachukua wiki tufunge kwa ajili ya kuombea nchi, mubwiye ngo mwishenga tutaza gufata ibintu segera igihugu, hakuji ntaza. Yaani watu sijui tuko namna gani. Abantu sinzi ko tuba. Yaani anaamua kwenda kwa mbele, unatumia kifua kwa wenye mamlaka. Wewe uchukoresha ishavu ryawe ku banyacyubahiro, wanakuua na unakufa, barakwica kandi ugapfa, yako inasaulika kandi ibyawe bikibagirana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu akakuja, nico gituma Yesu yaje akaambia wana wa Israeli, abwira abana b'Isirayeli, musipigane na wenye mamlaka, nimugwane n'abanyacyubahiro, muati mububahe, lakini muwaombee sana, kandi mubasengere cyane, ili akili yao kugira ngo ubwenge bwabo iongozwe na Mungu, buyobogwe n'Imana. Sasa tutawaombeaje na sisi nia yetu ni kupata pesa? None tuzobasengera gute ivyiyumviro byacu natwe ari kuvuronga amafaranga? Yaani unapata hata wachungaji usanga n'abungere wanaenda kwa waganga kutafuta nguvu za giza, bagenda ku bapfumu kurondera imbaraga z'umwuka, na hao viongozi nabo batware wanakutania huko, nabo bagahurirayo. wewe ni mchungaji, wewe uri umungere, mimi ni kiongozi, nawe ni umuntu kwa muganga, bagaca batukura bahurira ku mupfumu, damu haitamwagika kwa nchi, amaraso nazoseseka mu isi mu gihugu, hakuna mwenye napona ya dunia, nta numwe akorera. Sasa wewe Mkristo, wewe ukijijwe, unafaa kuwa na akili. Utaweza kuba unasema mimi nitamtafuta Mungu, wewe ukavuga ngo jenzo rondera Imana yaje, mpaka Mungu mwenyewe atanisaidia hii shida ikamalizika, mpaka igihe Imana izomfasha ingorane zanjye zigahera. Sasa tunajifunza kuhusu meza ya Bwana. Turiko twiga rero kubyerekanye n'ubugaburo. Meza ya Bwana ni mkakati wa kutengeneza mahusiano yako wewe na Mungu. Ngaburo yera ni ikintu cyo kwitegura gukora imigenderanire yawe n'Imana. Wacha tusome mstari wa 5, hii 6 mstari wa 5 tusikie nasemaje. 5 mstari wa 5. Biblia inasema basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mkate ili hawa watu wapate kula? Umurongo wa 5 uravuga ngo hajya nyene Yohana 5 umurongo wa 5 aravuga ngo Yesu namuye amaso abona ishengero ryinshi riza kuri we, abaza Filipo ati tugurira hehe imitsima ngo barye bose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Filipo alikuja akachanganyikiwa. Filipo yarachanganyikiwe. Akasema hatuwezi pata chakula cha kutosha hawa watu wote. Aravuga ngo ndishobora kuronka ibyo kurya bya abantu bose. Halo? Naomba tuangalie huku. Nasabye turabino. Na Filipo akasema haiwezekani tutapata chakula. Filipo aravuga ngo ndishobora kuronka ibyo kurya. Lakini ashukuriwe Mungu. Ahimazwe Imana kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuleta chakula mahali ambapo kuko Imana ifite ubushobozi bwo kuzana ibyo kurya atari byo. Na Yesu akafanya muujiza. Yesu akora igitangaza. Na chakula ikapatikana. Ibyo kurya biraboneka. Acha nikwambie wewe mtoto wa Mungu. Kana kubwira wewe mwana w'Imana. Uko na baba yako mbinguni. Ufise baba wao
ijuru. Yeye ni mtenda miujiza. Wewe ni umukozi w'ibitangaza. Yeye ni mtenda muujiza. Wewe ni umukozi w'ibitangaza. Hakuna jambo linalomshinda. Nta jambo na rimwe Wewe mshike tu huyu Yesu. Wewe mufate neza Yesu. Katika maisha yako ubuzima bwawe atakuwa wa mafanikio. Azoba uw'inyungu ku bugingo bwawe. Hata hakuna amen. Amen. Sasa tunaona ya kwamba wakati huyo watu wakakula mikate wakashiba. Turabona mu gihe nk'icyo abantu baragiye imitsima barahaga. Alafu tunasoma mstari wa 24. Umurongo wa 24. Inasema basi mkutano alipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu wakimtafuta. Haravuga ngo 24 ngo nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atariho ari n'abigishwa biwe nabo aruko rija muruno nuko rija murano mato naryo rijabuka i Kapernaumu lirondere Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ndiye anaye mkate wako. Yesu ni afisa umutsima wawe. Hawa watu walipoona mkate, abo bantu bamaze kubona umutsima wakasema tumeangukia. Bavuga ngo turaguyeko. Wakasema tunapata mali tutakuwa tunaenda kukula mikate bila kufanya kazi. Turarosa ndoza turajya umutsima tutakoza kazi. Lakini Yesu akajua mawazo yao. Yesu amenye ibyumviro byabo. Naye akawaambia na wanababwira ya kwamba msikifanyie chakula kiharibikacho. Nimukorere ibyo kurya biyoka, ambao ni mstari wa 27 ku murongo wa 27. Yesu aliwaambia hamunitafuti kwa sababu ya injili, nimundondera kubw'ubutumwa bwiza. Munanitafuta kwa sababu ya mikate, mundondera kubera umutsima. Na ndio maana Wakristo wa leo nico gituma Abakristo uno munsi hatusimami katika wokovu tuliopokea, ntituhagaze mu gakiza twakiriye, kwa sababu tunamtafuta Yesu kwa ajili ya mikate. Kubera ko turondera Yesu kubw'umutsima. Hata Sunday no kuwa Mungu hatuipei nafasi ya kwamba ni siku muhimu, nituyiha umwanya ng'umunsi udasanzwe. Mpaka Sunday unapata tuko na program zetu za kuko kuwa Mungu tusanga dufise izindi gahunda zacu zo gukora. Yani huko kwa ibada uri mu rusengero unaomba, unasema ibada ishe haraka haraka, ukagumusenga uvuga ngo amateraniro nahere kare, kwa sababu Yesu unamtafuta kwa kiwango kidogo tu, kuko urondera Yesu mu mwanya muto cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elewa kwamba Yesu ana kila kitu. Wewe umenye ko Yesu afisa buri kintu. Na Yesu sio mbaya, kandi Yesu si mubi, na Mungu hajashindwa kututendea, kandi Imana ni yananiwe no kudukorera. Ni sisi ambao tuko wanafiki na wakora mbele za Mungu. Twebwe turi ndyarya n'abadashobotse imbere z'Imana, kwa sababu Biblia inatuonyesha ya kwamba kuko biritwereka ko wenye haki wote abakijwe bose, wenye haki wote, abagorotsi bose Mungu aliwatetea, ko yabavugiye. Sasa tujichunguze kandi twisuzume, tusiwe tunasema tutaguma tuvuga Mungu amenisahau, Imana yanyibagiye, Mungu hanijui, Imana nizi, mbona napitia kwa hii matatizo. Wewe unafanya nini katika ufalme wa Mungu ili Mungu naye akukumbuke? Wewe ukora iki mu bwami bw'ijuru kugira ngo Imana nayo ikwibuke? Unapata tunafanya kazi, usanga dukora kazi, fungu la 10 tulishaka sahau, ariko ikigira 10 twaribagiye. Hatuwezi kusaidia masikini, dushobora gufasha utifashije. Pesa ni zetu sisi wenyewe na familia zetu, amafaranga na yacu na mu muryango yacu. Na unasema ati naomba kila siku Mungu anibariki, ngacha Mungu avuga ngo ndasenga buri munsi kugira ngo Imana imeze. Mungu naye anakuuliza wewe unafanya nini ili ubarikiwe? Wewe uko iki kugira ngo wezake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe tunatembea katika ukweli wa neno, kuko turagendera mu kuri kw'ijambo, ili tusiwe tunamlaumu Mungu bure, kugira ngo tuze turatakubirake, tuwe tunajipima sisi wenyewe, vipimo bwacu. Biblia inasema, Biblia inavuga Yesu akawaambia hamunitafuti kwa sababu ya neno la Mungu, mnanitafuta kwa sababu ya mikate. Mundonda kubw'ijambo ry'Imana, mundonda kubw'imitsima. Naye akawaambia msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashize ku ikimenyetso. Amen. Na wakamwambia sasa,
hiyo ni kazi gani ambayo unataka tuifanye Yesu? Baramubwira ngo ikona kazi ni kiunuwe muri mutuhaye kugira ngo tutakora ili tuweze kumpendeza Mungu, kugira ngo tuhimbare Imana. Na Yesu akawajibu akawaambia, Yesu arababwira kazi Yesu akawaambia, Yesu arababwira kwa 28 Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia, Yesu arababwira, Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya Mungu, mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Ngibichana haravuga ngo Yesu nawe arabishura ati gikorwa c'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kingine tunafaa kutafuta katika maisha ya Yesu. Na kindi kintu dutegerezwa kurondera muri ubu, tunafaa kumtafuta Yesu sana. Tutegerezwa kurondera Yesu cyane. Kwa sababu ukimpata Yesu, uko yurose Yesu, hata hiyo mikate unayopambania kila siku, niyo misima urondera buri munsi, utaipata. Uzoyironka. Haleluya. Amen. Tupigie makofi Yesu Kristo. Ninamaliza nikisema hivi. Ninamaliza nikisema hivi. Usiishi bila kuwa na nguvu fulani unayotegemea. Nubeho unafise inguvu runaka wizeye. Haleluya. Amen. Na ikiwa unategemea Mungu ndiye msaada wako, nimba wizeye k'Imana ariyo bufasha bwawe, ukitegemea kwamba Mungu ndiye atakayekusaidia, wizeye ko Imana izogufasha, jifunze kutembea na Mungu. Niwigishe kugendana n'Imana. Jifunze kumpenda Mungu. Niwigishe gukunda Imana. Jifunze kujiunga na Mungu. Niwigishe kwiyunga n'Imana. Na Mungu atakubariki. Kandi Imana izoguhezagira. Sasa meza ya Bwana, rero meza y'Umwami ni agano la wewe na Yesu. Ni sezerano ryawe na Yesu. Unajiunga na Yesu. Wifatanije na Yesu. Yesu anakuwa ndani yako. Yesu aba muri wewe. Na wewe unakaa ndani yake. Kandi nawe uba muri Kristo. Tumesikia katika mstari wa 5. Twumvise ku murongo wa 5. Ya kwamba basi Yesu ya kwamba tumesikia sura 6 mstari wa 5 ya kwamba basi Yesu alipo Yohana sura ya 6 mstari wa 56, Biblia inasema ya kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kumvise ko Yohana igice cya 6 ku murongo wa 56 aravuga ngo urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe nanje nkaguma muri we. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufungue kitabu cha Mathayo. Tugurure kitabu cha Mathayo sura ya 26 igice cha 26 mstari wa 26 mstari wa 17 umurongo wa 17. Mathayo 26 ku murongo wa 17. Aravuga ngo ndio ku munsi w'intangamarara wo kurya imitsima itambiwe, abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati, ugomba ko tugutegurira hehe aho uri burire ibya Pasika? Arabishura ati, nimuje mu gisagara kwa Ntuze mumubarire mwigisha agize igihe ciwe kiri hagufi, agira asangire ibya Pasika n'abigishwa biwe iwawe. Abigishwa bagira nk'uko Yesu ababariye, bategura ibya Pasika 200. Bugorovye bicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Amen. Tunasoma kwa Kiswahili. Biblia inasema hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi ulipokuwa jioni, aliketi chakula pamoja naye tenashara.
26 Biblia inasema ya kwamba nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mariko bararya, Yesu yabira umutsima awuhezagiye, arawumanyagura, awuha abigishwa ati, nimwabire murye uyu mubiri wanje. Yabira igikombe, agishimira Imana, akibaha ati, nimunywereko mwese, nukwiki aramaraso yanje y'isezerano, aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha. Ariko ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu, ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa data. Amen. Luka 22 mstari wa 19. Igitabo cha Luka 22. Biblia inasema akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Haravuga ngo yabira umutsima, awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, uyu ni umubiri wanje ubatangiwe, murabikora mutya kugira ngo kibe icyibutso canje. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiki ndicho kinatuonyesha kwamba Yesu alikuja duniani. Iki ndicho kitwereka ko Yesu yaje mwisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni maagizo aliacha, akisema tu tunafanya hivyo kwa kumkumbuka. Ni bwirizwa yaduha, yavuga ngo tuzoza turabikora tumwibuka. Kuna mahali alisema hata kunywa tena Uyo mzabibu tena, hari ahantu yavuze ko atazosubira kunywa kuri izi nzabibu katika ufalme wake, gushika igihe azogarukira ko aje gutwaruka. Wacha tusome Ufunuo 19. Ibyahishuwe Yohana 19 mstari wa 7 mpaka wa 9, umurongo w'indwi gushika ku 9. Haravuga ngo tunezerwe, duhimbagwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama ushitse, umugani wiwe uriteguye, umugeni wiwe ariteguye. 8 kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza, zikayangana, zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka kw'abera. 9 umumarayika arambarira atandika ati, hahirwa abatorewe hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo majambo ayo magambo y'ukuri y'Imana. Amen. Basi Biblia inasema ya kwamba na tufurahi tukashangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu.
naye akaniambia, andika, heri walioandikwa karamuni, heri walioandikwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona ya kwamba turabona ko kuna sherehe hariho urubanza ambayo inasema ni harusi ya mwana kondoo, hariho urubanza cyane ubugeni bw'umwana w'umwagazi w'intama, ambapo Biblia inasema, aho Biblia ivuga ngo hayo ni maneno ya kweli, ayo n'amajambo y'ukuri. na Yesu amesema, na Yesu aravuga ngo hata kunywa tena mzabibu huyo, yavuze ngo ntazonywa kandi kuri izo nzabibu, isipokuwa katika ufalme wa Mungu. mu gihe cy'ubwami bw'umwana w'Imana. Sisi wote tuliompokea Kristo, twese twamwakiriye Yesu, tunatarajia kuingia katika hiyo harusi ya mwana kondoo. twiteguye cyane twizeye kuzokwinjira muri ubwo bugeni bw'umwana w'Imana. Hapo ndipo Mungu ataweza kutupanguza machozi, aho niho Imana izoshobora kuduhanagura amarira, na hapo ndipo Mungu ataweza kutupa taji, aho niho kandi Imana izoduha impeta cyangwa ibitsibo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tukiwa duniani, twe turi mu isi, kwa sababu ya matatizo ya maisha, kubera ibibazo by'ubuzima, hata haya maandiko, isipokuwa mtu mwenye amefunuliwa ndo anayapa thamani. Ibi byanditswe atari umuntu yahishuriwe ntashobora kubiha agaciro. Tunasomaga hii maandiko tunaona kama ni story. Dusoma ibi byanditswe ariko tukabona ko umenga ni inkuru nziza. Haya mambo yanakujaga kuwa wazi. Ibi bintu bigomba kuja ku mugaragaro. Haya mambo wakati yanakuaga wazi, ibi bintu aho bizogira ku mugaragaro, ni wakati ambapo mwanadamu amefariki. Ni igihe umwana w'umuntu azoba apfuye. Mwanadamu anapofariki, mwana w'umuntu apfuye, wanajuaga kwamba haya yote tuliokuwa tukiongea hapa duniani, niyo amenya ibi byose tuvugira ku isi kama ni kweli ama zilikuwa stories za uongo. Ni amenya kari ukuri canke ari ubeshi. Anajua kwamba moto uko na mbingu kuko. Ni amenya ko umuriro uhari canke no mwijuru hari. Lakini tukiwa tunaongea hivi, ariko tuba turayaguku, unaona ni kama tu ni stories za Biblia. Ushobona kari inkuru gusa zo muri Biblia. Lakini Biblia imeshasema hiyo ni kweli na hakika. Kuko Biblia iravuga kari ukuri kandi vyizewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna siku haya yote tutayaacha, arigihe ibi bintu byose tuzobisiga, na tutaenda kuishi na Baba yetu mbinguni. Tuzoja kubana na data wacu mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba sasa tuweze kuingia katika karamu ya kukula, ya kuweza kuchangia meza ya Yesu Kristo. Tugomba twinjire mu mwanya wo kujya ku meza y'umwami. Basi kwa hiyo kubw'ivyo naomba usiogope, ndagusaba ntuze gutinya. Biblia inatuambia hivi, Biblia itubwira ngo ikiwa ya kwamba wewe ni mdhaifu, Biblia itubwira ngo nimba uri umunyantege nke na unajijua kwamba unatembea katika dhambi, ukabuzi kugendera mu vyaha, meza ya Bwana haiko ili kuharibie maisha. ingaburo yera ntihari kugira ngo ikononere ubuzima. Biblia inasema haya aliyofanya kwa sababu Yesu alimwaga damu yake ili sisi tuweze kusamehewa dhambi. Yesu yamenya amaraso yo kugira ngo twe dushobore guhanagura ibyaha byacu. Na Paulo anasema tujiulize, Paul aravuga ngo twibaze, tukitaka kwenda katika hiyo meza ya Bwana, tugomba twegere ameza y'umwami. Basi nitachukua muda ndaza gufata umwanya wa kuweza kukupa nafasi kugira ngo ndaguhe nawo kanya uweze kutafakari nyenendo yako, kugira ngo manze wiyumvireho umigendere yawe, mahali ambapo umekosea, aho wakoshereje Imana, umwambie Mungu akusamehe, ubwire Imana ikubabarire, na uambie Mungu kandi ubwire Imana kupitia hii damu na mwili wa Yesu, biciye mu maraso n'umubiri wa Kristo, Mungu akusimamishe tena, Imana iguhagarike kandi hayo magonjwa ulio nayo, muri ubwo burwayi ufise, yaweze kupona, agukire. Hayo madhaifu ya kutembea kwa dhambi, ubwo bunyantege bwo kugendera mu vyaha, Mungu akuimarishe sasa, Imana iguhagarike kandi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Meza ya Bwana iko ili tuweze kubarikiwa. Ingaburo yera irahari kugira ngo dushobore guheza. Damu ya Yesu iko ili tuweze kubarikiwa. Amaraso ya Kristo arahari kugira ngo dushobore guheza. Hayako ili tuweze kulaniwa. Na hari kugira ngo dushobore kuvumwa. Na Mungu awabariki sana. Ni Imana iduheza.